पुनर्बार आमाने आमानकर नित्य जीवित सदा प्रभु प्रभु जीशु ख्रीष्टकर पवित्र महान धन्यवाद जहाँ प्रभु आज पवित्र विश्राम वर्तमान समय पर्यंत से आम बही अनुग्रह और दया जो आम जीवित मान नामस्थान पाई से प्रभु जीशुकर पवित्र महान को धन्यवाद दिए आज आपण मंडली बालक महोदय को मंडली संपादक महाशय को एवं समस्त कार्यकारी वृद्धगण को जो मैंने कि आज आपण गहन को मो भली जड़े दिन दास को अनाथ व्यक्ति को कहले अत्युक्ति हो नहीं सुजोग प्रदान कर मंडली कृतज्ञ आज आम जहाँ कि शास्त्र अध्ययन कर समस्ते भल भाव जानु बाइबल बंद कर समस्ते ए विषय भावुँ छोट ठारू बड़ पर्यंत आही नाहांती एमती जे कि आज पढ़ा जाए शास्त्र को कहीपर समस्त पचारे कौन कहे अपव्यय पुत्र कथा पढ़ी घर को गले जदि भल लगे प्रभु आप कथा कहले तारे कहले अपव्यय पुत्र कथा कही आम समस्ते ए विषय को भल भाव जानी किंतु जमी आज्ञा कहते बालक बाबू कहते किंतु बड़ विश्वास जो किंतु छोटिया जिन सबू है जे एते बड़ भोजी है एते बड़ बाहाघर है सबू है जे किंतु कौन है डालीटा भलटा है खटाटा टे मीठा अधिका है किंतु बड़ सांघातिक आज आम मंडली को प्रभु से भाया एक कथा कहवाई तय मध्य आमने पढ़ीचे लोक 15 पर्व आ11 ରୁ 24 ता पूर्व आम जानु दुई गोटी उदाहरण प्रभु जीशु कही जाती हजिला मेढा दृष्टांत एवं हजिला मुद्रार कथा कहपर तृतीय कथाटी जिते प्रभु जीशु कहवाई जाऊँगी से आरंभ कहते से आहुरी कहले से आहुरी कहले एक प्रकार किंतु बढ़िया से आहुरी कहले माने कही कि जो दीटा कथा कही से केवल संतुष्ट ना से आहुरी कहले कही आरंभ कर जड़े व्यक्ति दुईटी पुत्र थे जड़े व्यक्ति दुईटी पुत्र थे एठी कन्या थिले कि नहीं जना नहीं किंतु दुईटी पुत्र थिले बोली लिखा जाए आउ से दुईटी पुत्र को मध्य सान पुटी आमे जानिछु जे अपव्यय हियेछि अर्थात बाटे चली जाइए संपत्ति सब नहीं अपव्यय कर सब नष्ट कर कहा नाम नहीं नहीं बड़ भाई नाम नहीं नहीं इस्राएल मानकर जिहुदी मानकर रीति अनुसार बड़ भाई 3टा भाग पाई सान भाई तार से गोटे भाग पाई तार जेती पड़े से मांगी
निष्पत्ति थिला आ से ताको अपव्यय करछि तापरे आपने आउटा पढि नै पछको बड़ पुओ कथा मैं आउ पढि नै काहे के बड़ पुओ आसी से सब आमी जानछे आज हमर को चिंता सान को विषय रहिछि एटा लिखा जाय जणे व्यक्ति कर दुईटी पुत्र थिले अर्थात आज आमानकर मंडली रे आमानकर मंडली कथा माने चिंता करबा दुई प्रकार व्यक्ति अछथि दुई प्रकार व्यक्ति अछथि जणे व्यक्ति कर दुई गोटी पुत्र थिले आमाने एको जाकी आक्षरिक भाव रे लेखा जायछि ताको हम समस्त बुझिछु किंतु आमाने आक्षरिक भाव रे को बुझिबा पाइ छिना आमाने एको आत्मिक भाव रे टिके बुझिबा पाइ छिना जणे व्यक्ति कर दुई गोटी पुत्र थिले अर्थात दुई प्रकार लोक आछि आमार मंडली रे विश्वास भाव रे करिछु आमाने जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करूछु आमाने होछु दुई प्रकार लोक आमाने समस्ते तांकर पुत्र आ जो पुत्र कथा कहा जाउछि एफिसियो 1 पर्व 5 पद जति के पाउथे पढि दे परा पुत्र पिता परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वारा प्रभु ईश्वर ठारू प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वारा आमाने समस्ते आ पुत्र होबार अधिकार पाइछि से होछि आमानकर आत्मिक आशीर्वाद कथा जा लेखा जायछि से एफिसियो 1 ठारू 14 भितरे यदि आपण जे घरे पढिबे तादरे 12 प्रकार प्राय आशीर्वाद कथा लेखा जायछि जागतिक आशीर्वाद कथा कुआ जाय नै सबुतक आत्मिक आशीर्वाद कथा कुआ जायछि जो आत्मिक आशीर्वाद कथा कुआ जायछि तादरे आपण भले ध्यान रे पढिबे आ तही मध्ये रे पुत्र बोली ओटे आशीर्वाद रहैछि से हमको पूर्वरु पुत्र वाकाइना मनोनीत करियो ताले हम मां बोली माने बसति ता माने कहले सेना कंट्री जदि माने पुत्र हेले आ कने माने पड़े छै आ माने समस्ते ईश्वर को दृष्टिरे पुत्र आ माने जदियो ए जगत भाबरे लिंगगत भाबरे आ माने कर पुरुष महिला अछि किंतु आ माने ईश्वर को दृष्टिरे हम समस्त होछु ताकर पुत्र तेणु करी एई प्रकार रे हमको बुझिबा पय पड़िबो आ माने समस्ते होछु से ईश्वर को मनोनीत पुत्र आ माने समस्ते होछु मनोनीत पुत्र जो दुई प्रकार पुत्र कथा कह जाउछि दुईटी पुत्र थिले तय मध्यरु आ माने समस्त से पुत्र से आत्मिक भाबरे जो आशीर्वाद प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वारा परमेश्वर पूर्वरु आमान को पई मनोनीत करथिले से आशीर्वाद मध्य रे पुत्र आउ होइछि से पुत्र मध्यरु आमाने चिंता करू आमाने बड़ पुर कि सान पुर रोल करू से पुत्र हिसाब रे आमाने आज विवेचना करू आमाने बड़ पुर ना सान पुर रोल विवेचना करू आज आमाने को भली भाव रे आमानकर आत्मिक जीवन बा प्रभु यीशु ख्रीष्ट को सहित आमानकर संगति को आमाने आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट को गृह रे अछु कि बा प्रभु यीशु ख्रीष्ट को सहित रे आज आमाने अछु कि ना हमर जहा भाव पहुँच जहा
आशीर्वाद रही आत्मिक भाव बा पुत्र हिसाब से आमको जे समस्त अधिकार देइछंती ताकू नहीं आमे बर्बाद करिछु ताकू नहीं आमे बर्बाद करिछु टॉपिक मध्य को वर्तमान से आसी ना आज टॉपिक मु वर्तमान जीवी किंतु आमे विवेचना करू आमको पुत्र हिसाब रे जहा प्रभु यीशु ख्रीस्ट आमको आत्मिक भाव रे आशीर्वाद करिछंती बा तांकरी गुर रहिबा पय आमको मनित करिछंती आज आमे सेही करे अछु ना जे अपव्यय हेछु ना जे अपव्यय हेछु ता जे माने विवेचना करू किंतु आज आमकर मुख्य प्रसंग जहा रही अछि ता पढिबा पय चाहे से लूक 15 पर्व आउ 18 पद आउ 19 पद ए प्रकार लिखा जाए मु उठी मोर बापा को पाप को जीवी ओ ताकू कहबी बापा ईश्वर को विरुद्ध रे ओ तुम दृष्टि रे मु पाप करी तुम पुओ बोले टका जीवार मु आउ जोग्य नुहे मते तुमर जणे मूल्या करी रख आजिर आमार चिंता विषय मते मूल्या करी रख जाके आज आमार टॉपिक आज आमे प्रभु को कहू प्रभु मते मूल्या करी रख काहे आमार समस्त पाप करि अछि आ तांकर अनुग्रह गुणा करि अछि आज आमे समस्त विपद गमन करि अछि के कहिबो नै जे माजे पूरा सच्चा ख्रिस्टियान के कहिबे ना कोई तापर माने के थिबे क्षमा करिबे मु जानि नै किंतु मु कुछ शब्द नै ओ कथा मु विवेचना करूछि आपण माने होय तो के थिबे आज आमे समस्त विपद आज प्रभु यीशु ख्रीस्ट आमको ए आह्वान करी कहला पई चाहती ईश्वर को विरुद्ध रे तुम दृष्टि रे मु पाप करी आ मु आज मन फेरण करी मो पिता को को मु आज फेरिबा पई इच्छा करबा आवश्यक अछि आज आमे मन फेरण करू आज आमे मन परिवर्तन करू जदि आमे मन परिवर्तन न करिवो चिंता करतु जदि से सान पुओ जदि से दिन तार मन रे जो अवश्य आसीला अनुताप आसीला से अनुताप अनुसार से कठिन होइतांता तार जीवन कोन होइतांता तार जीवन कोन होइतांता से आउ फेरी पाई नता आउ फेरी आसीबा नता विनष्ट होइतांता किंतु फेरिबा पाई जते बेले अनुताप कला आ विवेचना कला आ पछकता भाबिला आ से आसीला से फेरि आसीला आ से रही नहीं से फेरि आसीला आ आसी की ता बापा कहूची मते मूल्य करी रख मु आ तुम्हारा वो हवा पाई योग्य नहीं मु आ तुम्हारा पुओ हवा पाई योग्य नहीं मते मूल्य करी रख निजा पर आप माने के कहबे भलो कथा कहूची आसी कहूची हमको मूल्य करी रख नहीं सीरियस होत नहीं कि हसतु हसिले भल लागियो सीरियस हेले खराब लागियो माने बोधे एठी को बोधे गाली दोसी आप माने सुन चली बळ लागियो सीरियस होत नहीं आप तो खाई के आसला निश्चित के लागु दुआ हां आ मूल्य करी रखिया कथा आज टॉपिक रही छी माने केही हेले मूल्य हवा पाई इच्छा करबा आमाने होय तो केही हेले मूल्य काम करबा पाई इच्छा करबा नहीं काई मूल्य काम होचे अति कष्ट काम आ अति दुखदायक काम आज अति निकृष्ट काम देखिबे मूल्य माने जो माने काम करथिबे समान को देह गंध छाडु होचे
देहरु बंध छाड़ दो प्रैक्टिकल कथा आका कहले पे लाज करिवि नाही मु जते बेले प्लस 3 पाठ पढुथिली मु भुवनेश्वर आसी मूल्य काम करथिली मु कहले पे लाज करे नाही कथा आ प्रभु कर गौरव पई होछि पर पाठ पढा पे जते बेले पैसा आवश्यकता रहतला आ मु आसी खरा छुट्टी रे भुवनेश्वर रे मजदूरी करथिली मूल्य काम किछ असुविधा नहीं किंतु आज सान को कहूची मते मूल्य कर रख मूल्यर परिस्थिति अवस्थिति तार घरर चलनी आम समस्त भल भाव जानिछु आम समस्त किछि किछि कार्य पड़िले आम मूल्य मान डाकू आम घर काम साहाय्य करबा किंतु आम तल को देखुछु ए मूल्य कथा मु अल्प समय आलोचना करी कि तल कथा आम देखिला 21 पदरे जते बेले से जाइका बापा को कहूची आम समस्त बाइबल देखुवा जाय 21 पदरे ताका बापा को जते बेले से कहउचंती पुत्र तांको कहले बापा ईश्वर को विरोध रे ओ तुम दृष्टि रे मु पाप कली तुम पुओ बोली डकाछार मु आ योग्य नहीं आ मूल्य कथा कहीं कहला नहीं एठी मूल्य कथा कहीं लिखा है से तू बाहर वाले तो भाग के आइस मुझे भी कहबी बाबा को मते मूल्य करियो एठी कहला वाले तो कहीं कहनी ना नहीं एठी कहला वाले कहछि खाली कहछि मु आ तमरा पुओ बाबा योग्य नहीं अनुताप ठीक करिछि से ठीक अनुताप करिके देछि ता बापा ठीक जानि परछन्ती जते बेले से कहबा पे आरंभ करथिबो मूल्य कथा बापा मुंडा को बंद कर देथिबे रहरे पुओ से कथा कहना आज आमनकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट एते दयालु एते प्रेममय आ ए भली कथा कहबा पे से आमान को देबे नाही जते बेले से पिता तुमरे पुओ हवा पे मु जोग्य नहीं मते तुमर कोन ए कथा कहना रे पुओ केते बाधी दिवस बाबा केबे हेले सेही भली जदि जगतर केही हेला माने हम पिला मान को से भली अवस्था देखि परिबा किबा से कथा कहबा पइका पिला मान को दबा ता मुंह बंद कर नहीं से कथा कहना जहा अछि हमर खाइ पी चलबा तू फेरी आइछ माने बड़ कथा तू फेरी आइछ माने ताट बड़ी आ कथा नाही जो ईश्वर आमान को प्रेम करी ताको निज जीवन दे दिले आमान को पई आ ताकर प्रेमर सीमा नाही असीम ताको प्रेम जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमान को पई कालवरी क्रूस रे ताकर निज जीवन देले धार धार रक्त बहाइले आमानकर पाप क्षमा करबा पाई तांको निकट रे जो अनंत जीवन थिला से अनंत जीवन आमान को दबा पाई निजे मृत्युवरण कले आ से आमान को केदे प्रेम करंती जगतर प्रेम ठाकु बा जगतर बाबा मां जो प्रकार पिला मान को प्रेम करंती ताकरू केते जे गुणरे से अधिक प्रेम करंती आ आमे जति जते बेले अनुताप करी कि फेरी आसु से एक कथा से आमान कटो केबे ले सुनदा पाई इच्छा करे नाही से कथा केबे ले आमान खालु सुनदा पाई इच्छा करे नाही आ ता बाइबल मध्ये प्रमाण अछि आपमान देखि आ ता मध्ये बाइबल रे प्रमाण अछि आ से केबे ले ए भली देखिबा पाई आमान को चाहते किंतु से मूल्य मान विषय अल्प मान चिंता करबा जते बेले माने आमार कोनोसी कार्य पढोछि आमाने मूल्य मान डाक घर काम होला कि बिल काम होला कि बा आपन को व्यवसाय अछि व्यवसाय काम होला कोनोसी काम पई आ मूल्य मान को आमे डाका किंतु मूल्य मान को जते बेले आमे डाकू आमे सेमान को सहित को भली व्यवहार जाकुब 5 पर्व 4 पद के पढ़े देबे
ଏଠି ମୂଲ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୂଲ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଜୁରୀ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ହୁଏତ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି କାମ କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଉଣା ଦେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା, ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ଶସ୍ୟ ଛେଦନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନାହ ତାହା ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଦଉ, ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ଆକାରରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଧାନ ଚାଉଳ ଶସ୍ୟ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଆମେ ଦଉ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମ ହେଉଛି ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠକିକି 400 ଟଙ୍କା ଦେବା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ରଖିଥିବା, ଯା ପଛେ ନେଇଯିବ ଆସିବ, ଯା କେତେବେଳେ ନେଇଯିବ, ପାଖେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ପରା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆଳ କରିକି ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଯଦି এই ମୂଲ୍ୟକୁ ରଖନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ରଖିଥିବେ ନା, ସେ ପଇସାଟା ଚିତ୍କାର କରୁଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇ ମୂଲ୍ୟଟା ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ରଖୁ, ସେ ମୂଲ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଯେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି। ବାହିନୀ ମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି। ମୂଲ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ବି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି। ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର କଥା। ମୂଲ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେଇଥାଉ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟଟା। ଆଉ ଘରର ଆମର ଯଦି ସୁଫା ଥିବ, ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ, ଆମେ ସୁଫାର ବସିବା କହିବା, ସୁଫାର ବସିବା କହିବା, ଆଚ୍ଛା ଗାମୁଛାରେ ମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଥିବ, ଅସ୍ନା କରିଦେବ ଆମ ସୁଫା ନା ନାଇଁ। ସେ ଯଦି ପାଣି ମାଗୁଥିବ, ଯୋଉ ଗ୍ଲାସରେ ଆମେ କେବେ ପାଣି ପିଉଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଗ୍ଲାସ ତାକୁ ଦଉଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ କେହି ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ଘରେ ଯୋଉ ଘରେ ସେ କାମ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆସନ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଠକି ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ସାନକୁ କହୁଛି, ବାପା ତୋ ନିକଟକୁ ଯିବି ଆଉ ତାକୁ କହିବି ମୁଁ ତୁମର ଆଉ ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ, ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ପୁତ୍ର ଆକାରରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ହଜି ଯାଇଥାଉ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଜଗତକୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ନିଜକୁ ଅପବ୍ୟୟ କରୁ। ନିଜର ଯାହା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ଜଗତକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଆମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ? ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୁଝିପାରିବା। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ନିଜର ଯାହା, ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ଆମ ନିଜର ଯାହା, ତାହାକୁ ଆମେ ଅପବ୍ୟୟ କରିଥାଉ। ଆଉ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମଙ୍କର ପୁତ୍ରର ଯୋଉ ଅଧିକାର ତାକୁ ହରେଇ ବସେ। ଆମେ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାରକୁ ହରେଇ ବସିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କେବେ ମୋ ପିଲା ଫେରି ଆସିବ, କେବେ ମୋ ପିଲା ଫେରି ଆସିବ, ଆଉ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇବି, ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇବି, ଆଉ ପାଦରେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧେଇବି, ଆଉ ଭଲରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବି।
আজি ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଅନୁତାପ କରି ଫେରୁ, ସେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ପିତା ଏହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ପିତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଇଅଛି, ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ମୋର ମୂଲ ଦେଇଅଛି, ପିତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କୁକର୍ମରୁ ଆମମାନେ ଫେରି ଆସୁ, ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ସେଇ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଆମମାନେ ସେଇ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଏତେ ପ୍ରେମ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବେ, ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ। ଏତେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସେ ରଖିବେ, ଏତେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଆମକୁ କରିବେ, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କେହି କହିପାରନ୍ତି, ଆମେ ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛି? ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛି ଲୋକ? ନାଇଁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମଙ୍କର ସ୍ଥାନତା ରହିନଥାନ୍ତା। କାହାର ବୟସ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଜଳରେ ଡୁବ, କାହାର ବାହାଘର ପାଇଁକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଜଳରେ ଡୁବ, କାହାର ଭାଇ ହଉଛି ଭଉଣୀ ଜଳରେ ଡୁବା। କେହି ଖରାପ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେହି ଖରାପ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই প্রকার বাপ্তিস্ম মানে গ্রহণ করেছি, আর এই প্রকার বিনা মন পরিবর্তনের আমরা জল দীক্ষা গ্রহণ করেছি। বিনা মন পরিবর্তনের জল দীক্ষা গ্রহণ করেছি। তেণু করি আজি যাই কেবে আপনার বিশেষ অনুরোধ করুছি, প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ নামে আপনার যাই প্রার্থনা করতু, আর মন পরিবর্তন পাই, আর নিজের পাপ পাই অনুতাপ করতু, প্রভু ঠারে প্রার্থনা করতু। প্রভু নিশ্চিত আপনার আর ত্রুটি দেখেবে, ভুল দেখেবে, আর আপনার তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আর প্রভু আপনার নিশ্চিত ভাবে আর তাঁর পুত্রর অধিকার নিশ্চিত ভাবে দেবে, নিশ্চিত ভাবে দেবে। কোন ভাবুছেন? বিনা অনুভূতি কହୁଛି কি? অনুভূতির কথা ମୁଁ কହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏସବୁ କଥା ବିନା ଅନୁଭୂତିରେ କହିବେ ନା, ଏସବୁ କଥା ବିନା ଅନୁଭୂତିରେ କୁହେ ନା। ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 20 ପର୍ବ ପଢ଼ିବା, ବେଶୀ ସମୟ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ମାଥ୍ୟୁ 20 ପର୍ବ। অর্থাৎ আমি আর বেশি পড়িবা নাই, কারণ সময় আমার ভিতরে ডাক দেব। আমি এই কথা ভালো ভাবে জানিছু, জনে স্বর্গরাজ্য এই প্রকার জনে গৃহকর্তাଙ୍କ সদস্য। স্বর্গরাজ্য জনে এই প্রকার গৃহকর্তাଙ୍କ সদস্য, যে কি প্রভাত হেবা মাত্রে যাଉଛନ୍ତି ଦାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୂଲିଆ ଲଗେଇ। ଏଠି ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଏମାନଙ୍କ ମୂଲିଆ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂଲିଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂଲିଆ। କାହିଁକି? ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୂଲିଆ ହେଲେ ବି ଆମେ ମୂଲିଆ ଭଳି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ତଳକୁ ତଳକୁ ଆମେ କହିଯାଉଛି। 6ଟା ବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି 6ଟା ବେଳେ କଥା ଲେଖାଯାଇନି, କାହିଁକି କହୁଛି? 3 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତର କଥା କୁହାଯାଇଛି, 6ଟା କଥା କହୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭାତ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଭାତ 6ଟା ବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣତଃ
ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 6ଟା ବେଳେ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯାଇ 9ଟା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର 12ଟା ଆଉ 3ଟା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମୂଲିଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 5ଟା ସମୟରେ 6ଟା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ହବ 5ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ଫେର ଲଗେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ଭଳିଆ ସେ ମାଲିକ କହିବ, କୋଉ ଭଳିଆ ମାଲିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିଏ ହେଲେ କହିବ, କିଏ ହେଲେ କହିବ 12ଟା କଥା ତ ହବ ନାହିଁ, 3ଟା କଥା ଦୂରେ କହିବ। ଯଦି ଜଣେ 6ଟା ବେଳେ ଲଗାଉଛନ୍ତି 6ଟାରୁ 6ଟା 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ, ସେ 50 ପଇସା ଚୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 50 ପଇସା ମାନେ ଛୋଟିଆ ପଇସାଟା ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ହାଲକାରେ ପଢୁଛୁ ବୋଲି ବଟ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସେଇଭଳି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ଜଣେ ମୂଲିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ମୂଲିଆ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ମୂଲିଆ ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତେ 5ଟା ବେଳେ ଆରେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ନାଇଁ ପରା ମତେ ଆଜି କେହି କାମକୁ ଲଗେଇଲେନି, ଆହା ତୁ ଆସ ଯା ମୋର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବୁ। ସେ ଭାବିଥିବ ଏଇ ଲୋକଟାର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆରେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ କାମ ସରିବ, ଦିନ ସରିବ, ଆଉ ତୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ତା ବିଲରେ କାମ କରିବୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୂଲ କେତେ ପାଇବ କହୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୂଲ ଛିଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୂଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୂଲ ଚୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିନା ସମୟରେ ଅସମୟରେ ମୂଳ ଲଗା ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛୁ ଆମମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇଭଳିଆ ମୂଲିଆ। ଆଉ 5ଟା ବେଳକୁ ଗଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ତୁ ବି ପଚାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ 5ଟା ବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 6ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଗ ଦେଇକି ଛାଡୁ। ଆମେ କହିବା ଯେ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଗ ଛାଡୁ, ଆମ ବିଚାର, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ମହାନ ବିଚାର। ଯୋଉମାନେ 5ଟା ବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ମୂଲିଆକୁ ଆଗ ଦେଇକି ଛାଡ, ତାକୁ 50 ପଇସା। ଯେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି ସେମାନେ ବସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅଧିକା ପାଇବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ରେ ସେ ପଇସାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକ। ତମକୁ ପରା ସେଇ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ହଲିବାର ନାହିଁ, ହଲିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ ଏବଂ ଫେରି ଆସୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଫେରି ଆସୁ, ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ମୂଲିଆ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୂଲିଆ ଭଳି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ, 5ଟା ବେଳେ ଯେ ଲୋକ ଆସୁଛି ତାକୁ କହୁଛି ହଁ ଯା ତୁ କାମ କରିବୁ, ତାକୁ ବି ଆଗେ ପଇସା ସମ୍ଭବ କଥା କି? ଯଦି ମୂଲିଆକୁ କେବେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ କି? ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏତେ ମହାନ, ଏତେ ପ୍ରେମୀୟ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଆସୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କଣ ହବ? କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତା ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ଥଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କିନ୍ତୁ
जदि मन परिवर्तन करी प्रभु निकट को फेरी आसु अनुताप करू ताले निश्चित भाव में रक्षा पाइबा निश्चित आम उद्धार पाइबा नहीं तो गोटा बड़ कथा कही दउछि अनंत मृत्यु गोटा बड़ कथा कहली आप विवेचना करतु आ चिंता करतु अनंत जीवन को जिबा ना अनंत मृत्यु को जिबा अनंत जीवन रे प्रवेश करिबा ना अनंत मृत्यु रे प्रवेश करिबा आमाने से मूल्य है कि सबले पेका रहइबा ना नाही प्रभु कथा को फेरी आसी ताको पुनर्बार पुत्र आज प्रभु आमानकु एया कहबा पाई चाहती आज आपण जाई प्रार्थना करू विवेचना करू मन परिवर्तन करू आ प्रभु आज आमानकु ताकर पुत्र करबा पाई आ अधिकार देबा पाई चाहि होसे प्रभु ए अल्प शास्त्र रे चिंता रे वाक्य रे आमान प्रत्येक को आशीर्वाद करू आसंतु आमाने वाक्य पे प्रार्थना करबा एवं प्रभु सिखाइथिबा से समस्त प्रार्थना करबा तापरे आमाने आशीर्वाद करबा आसंतु मंगलमय स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद दउछु प्रिय प्रभु तुम्हारी गौरव करूछु तुम्हें प्रशंसा करूछु तुम्हारी जय जयकार करूछु सदर प्रभु यीशु तुम्हें आमान पाई केते महान तुम्हें जैसे प्रेम तुम्हें जैसे अनंत जीवन तुम्हें आज मध्य आमान पाई अपेक्षा करि रहि अछो ए जीवनर शेष संध्या रे मध्य ए जगतर शेष समय रे मध्य तुम्हें आज आमान पाई अपेक्षा करि रहि अछो फेरी आसीबा पाई धन्यवाद दउछु प्रभु यीशु तुम्हारी पवित्र नाम आज आमाने जेपरि फेरी परिबो सेही भली तुमे आमानकु एक अनुताप हृदय दियो प्रभु मन फेरबार हृदय दियो प्रभु आमानकु सेही परिस्थिति रे तुमे आमानकु निवेदन प्रार्थना करूछु आमाने आज समस्त परित्राण प्राप्त होवा पाई इच्छा करियछु प्रभु आज आमाने समस्त पुनर्प्राप्त तुम्हारे पुत्र होवा पाई चाहियछु तुम्हें आमानकु दया करो प्रभु यीशु दया करी आशीर्वाद करो तुम्हारी पवित्र आत्मा को सहायता आमानकु प्रदान करो बोली प्रार्थना करूछु प्रभु यीशु प्रार्थना करूछु ए जो वाक्य आज आमानकु तुम्हें प्रदान करो सेही वाक्य माध्यम रे तुम्हें प्रत्येक को आशीर्वाद करो सेही वाक्य दे पवित्र आत्मा तुम्हें प्रत्येक को कथा को बोली प्रार्थना करूछु ए वाक्य आमानकर जीवन बहुमूल्य विषय तुम्हें साहाय्य करो समस्त प्रार्थना सुनिच उत्तर देच बोली धन्यवाद दे हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे ए समस्त प्रार्थना उत्सर्ग करूछु आमेन प्रभु सिखाइथिबा आदर्श प्रार्थना करिबा तुम्हारा प्रचुर अनुग्रह पिता परमेश्वर असीम प्रेम पवित्र आत्मा शांति शक्ति सहभागिता एतेबेले ठारू आमार जीवन शेष संध्या पर्यंत ए आनंदपुर मंडली प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी सान बड़ पिलामान सहित रही साहाय्य एवं उपकार करबा हेतु आमेन।